দেখুন গোল্ডেন येलो रे जीना पाटो फर्स्ट टाइम देखबा के मिलला श्री शंकर हैंडलूम रु देखुन घाय नै लगे ई साड़ी संगे संग ऑर्डर हे जिबा जेतकी सुंदर लागु जे साड़ी ऑफर वाला संबलपुरी पाटो देखुन रजो लागि खास ऑफर वाला संबलपुरी पाटो जेतकी फेमस साड़ी सब आजी ई गुटे वीडियो रे देखुन इटा बोलछन डालखाई डबल धरी रे पतर टुला ए देखुन सागुआ लाल रे कित्ते सुंदर हेइछे इटा देखुन पतर टुला संबलपुरी साड़ी वर्ल्ड फेमस माने संबलपुरी साड़ी देखुन ट्रेडिशनल संबलपुरी साड़ी पश्चिम ओडिसा रो नामी दामी माने विश्व विख्यात संबलपुरी साड़ी देखुन मोहुल बेटा संबलपुरी साड़ी देखि पारछन कलर ऑप्शन केते रेट मार्केट रे रहउची आपण माने जानि पारछन आज्ञा को रेट 5000 केते आज्ञा 5500 वीडियो रे जुड़ी हे कि रहउन आजी आप मन को ए वीडियो रे खास रजो लागि संबलपुरी साड़ी संगे आप मन को ट्रेडिशनल संबलपुरी साड़ी माने भी देखबा के मिलवा आउ मिलन ऊपर भी देखबा के मिलवा तार संगे संगे आप मन को आज ही वीडियो रे ओरिजिनल पार्ट मिक्स पार्ट भी देखबा के मिलवा। वीडियो के आप माने फास्ट नु लास्ट तक जरूर देखबे आप मन को किसी भी डाउट नहीं रहे आज्ञा को नु जुड़ी करी आप माने केनता घिनी पारबे सब किसी आप माने जानी पारबे आज्ञा जुहार आउ काना कलेक्शन आनी छन हमर दर्शक बंधु कर लागि कलेक्शन तो सावित्री सरी है आज्ञा हमर शीतल षष्ठी नुआ कलेक्शन नाही जे बहुत की अच्छा अच्छा और देखमा रजो भी लगी छे तार संगे संगे रथ यात्रा भी पहुंचू छी तो आगे वीडियो स्टार्टिंग रे किछि हमर दर्शक बंधु को जणाबा के चाहेबे स्टार्टिंग रे सबुतर कहू जो कि टेंशन केना नाही कहबार हमर जगह रे कहू जो अच्छा जगह रे केते कस्टमर जानि ना पारबा अच्छा जगह ता हो जे हमर संबलपुर अच्छा बड़ बाजार मालीपड़ा पाखे हमर दुकान होई अच्छा अच्छा बड़ बाजार नु इन के आयबा लागि केते बाट अछि आगे अंदा 200 मीटर खने पड़बा अच्छा अच्छा और रेलवे स्टेशन बटु यदि आसले रेलवे स्टेशन रे हाफ किलोमीटर पड़ी जिबा तो आज रेट पे केंदा रखी जना रेट तो पूरा सावित्री परे बहुत बढ़िया रेट रे दिया बा होलसेल रे अच्छा बहुत बढ़िया रेट रे बा वीडियो बंदा तो किसी हमर लागि खास अंदा किसी ऑफर हाइन छन कि केंदा आया ऑफर तो अंदा किसी मेंशन नहीं करो अच्छा दुकान के आसले जानि पारबे ऑफर कन थिबा अच्छा 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 माने ऑफर तो ताले सीक्रेट रहबा अच्छा ठीक है तो उडे देखमा आज नुआ कलेक्शन कान आगे गोरे आनी छन सब थरो नुआ आनसन इथरो भी नुआ आनसन आनी छन गंगा जमुना सबले भल चलुची ए देखुन मात्र केते बेले की 1620 टा मात्र 1620 अच्छा अच्छा 1620 कलर ऑप्शन मांगा अच्छा कलर ऑप्शन नवकोठी ब्रांड देखमा देखुन नवकोठी रे बहुत कम रेट रे हमन भी रहू छे अच्छा अच्छा देखुन नवकोठी साड़ी शाइनिंग धड़ी ऊपरे एटा 3200 पूरा वाजिब रेट आगे करे लगी छन रेट तो बहुत बढ़िया रेट रहबा देखुन होलसेल प्राइस रहबा पूरा होलसेल प्राइस देखुन कितने सुंदर बहुत वीडियो देखुछन नवकोठी रे देखुन इना रेट पूरा बहुत बढ़िया रेट देखुन मात्र 3200 टंका देले 90 कोठी मिली होची कलर ऑप्शन मान देखो कलर ऑप्शन बहुत दिन उतारू ई कलेक्शन देखबा के मिलला बने डिमांडिंग कलेक्शन आए मात्र 3200 टंका रे 90 कोठी संबलपुरी साड़ी देखुन अनेक अनेक कलर रे हमको मिली होची अरे बाप रे बाप देखुन धड़ी 3700 टंका पूरा चक करूची आप माने देखि पारुचन मात्र 3700 टंका रे पाटो साड़ी फेल है देखुन केंता लागुचे साड़ी मात्र 3700 बढ़िया तो आगे घरे किछि आप मन को लागि बहुत बड़ ऑफर टे रखिचन 2700 रे देखो डिफरेंट डिजाइन मानसो देखुन देखुन 3700 टंका रे केंता केंता कलेक्शन माने आसुची तो ऑफर काना अछि जानवा लागि आप माने आगे को संगे जोगाजोग करबे आगे घरे मेंशन नाही कर नाही करी वीडियो रे देखुन मोठा कलर रे ई सब 3700 देखुन जे गुटे बढ़िया कलर हेइचे पूरा पूरी नुआ कलर मात्र 3700 टंका बढ़िया कलर है बेबी पिंक रे अछि अच्छा ब्लू आउ माने बेबी पिंक देखुन सबटा थाई करी केते खास हेइचे साड़ी पूरा फॉल से देखुन अच्छा 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 आगे एटा पेपर धड़ी कलेक्शन नहीं पेपर धड़ी कलेक्शन 3300 टंका अच्छा एटा 3300 लागबा 3300 बढ़िया एटा भी 3300 टंका देखुन एटा आपण माने नौचन आगे कोन्नु आपण को 3300 ही लागबा देखुन 3300 टंका अरे वाह देखुन मिलन माने पड़ी मात्र 3300 टंका आपण को पड़ी जीवा वाओ 3700 टंका रे शाइनिंग धड़ी तार संगे सफ्टा थाइगरी कलेक्शन देखुन मात्र 2700 आंचल देखुन पूरा संबलपुरी बांध आंचल रहउचे पूरा बॉडी काम देखुन 2700 टंका रे भार भार किंदु थिले भी
ନି मिले ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ अच्छा 2900 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ফুল ডিজাইনর সম্বলপুরি শাড়ি 2900 ଟଙ୍କା মাত্র 2900 টাকারে 2900 ଟଙ୍କା ইয়া দেখুন ফুল ডিজাইনর সম্বলপুরি শাড়ি মাত্র 2900 କଲର ଅପସନ ମାନେ কলর অপশন সবু রজ স্পেশাল দেখুন সবু রজ স্পেশাল মাত্র 2900 টাকারে কেতে গর্জিয়াস হইছে আপনি দেখিকি জানি পারছন ଏ ଗୋଟେ 3300 ରେଟର আচ্ছা এটা 3300 ହଁ দেখুন পুরা অলগ কাম রহুছে আর পুরা গর্জিয়াস লাগুছে এটা চেক ওয়ার্ক দেখুন ଗୋଟେ আচ্ছা আচ্ছা এটা কাম অপশন 3400 ଟଙ୍କା 3400 ସଚି ପର ଚାଲେ সচ্চি পর নাকি দেখুন সচ্চি পর শাড়ি তার অঞ্চলে সার বিচিত্রাপুরীর সান বহেন ହଁ ସାର ବନ୍ଧ এ দেখুন সান ধড়ি রହୁছে আচ্ছা বঢ়িয়া লাগলা এটা দেখুন ଗୋଟେ ଅଫର ରେଟର ଅଛି ଦେଖୁন আচ্ছা ସବୁବେଳେ ଅଫର ତ କହିଛନ୍ হ্যাঁ ଅଫର ରେଟର ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ ଦେଖୁন আচ্ছা এটা অফর রেট আমকো লাগবা হ্যাঁ হ্যাঁ ধড়ি দেখুন 5500 কেতে বইলে গিয়া 5500 মাত্র 5500 দেখুন দেখুন ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ତ হুম এটা দেখুন କେତେ କମ ରେଟ ଅଛି হুম 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 କଲର ଅପସନ ବି ବାହାରିବା ବୁଦ୍ଧି বহুতে কল বাহারিবা এনতে বহুত খাস অফর আপনার মিলবা এই ভিডিওরে বাকি মেনশন নেই হি আপনার মানে কন্টাক্ট জরুর করবে আপনার মানে জানি পারবে আর সে অফর লাভ উঠাই পারবে দেখুন এটা কলর অপসন কলর অপশন দেখি পারছন এটা কলর অপসন কলর অপশন কেতে রেট মার্কেট রহুছি আপনার মানে জানি পারছন আজ্ঞাকর রেট 5000 কেতে আজ্ঞা 5500 5500 দেখুন আজ্ঞাকর অফর রেট হচ্ছে এটা 5500 বাকি আপনার মানে এই সব শাড়ি মার্কেট রে কেতে পড়ুছে জানুথিবে আউ কহবা আউ কানা হি কহেমু এটা ଗୋଟେ 5900 দেখুন অফর রেট এটা এটা অফর রেট 5900 ସବୁ ପୁରା ରେଟ ମାନେ ବହୁତ କମ କମ ରେ ଅଛି এটা দেখুন এই শাড়ি আপনার মানে নৌচন 5900 আপনার ସବୁ ତ ଦେଖୁন লাগবা ରେଟ মানে জানি পারবে দেখুন ସବୁବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଠାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ କଲେକ୍ସନ ରେଟ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ ଦେଖୁন ଡବଲ କଲର ଯୋଡେ ଯୋଡେ କଲର ବି ଅଛି ଅଫର କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5900 লাগবা ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଖୁন আরে বাহ দেখুন এটা আজ্ঞা ঘরে 3500 লগাই নেইছন দেখি পারুছন মানে যেটা 3800 টাকারে মার্কেটে মিলুছে মানে কমনে 3800 টাকা কমনে আজ্ঞা কোন 3500 কলর অপশন দেখুন ইয়া দেখুন কলর চার্ট মানে ঘড়ি সবটাই না আসবা উইথ ধড়ি সবটা নর্মাল वाला নুহে দেখুন এটা নর্মাল वाला है আর এটা ধড়ি সবটা वाला है হেই 3500 তাতে দেখমা আমি থান উপরে কিছু দেখমা ডিজাইন মানে ব্লাউজ পিস সহিত वाला গয়া ব্লাউজ পিস হয় এটা আচ্ছা এটা মানে ये দেখুন ব্লাউজ পিস वाला ভ্যারাইটি থান শাড়ি 3500 রেট এটা 3500 এটা भी পড়বা हमको 3500 গয়া হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ আঁচল দেখমা আচ্ছা আচ্ছা দেখুন পুরা আপনার মানে লুকটা দেখবে তো জানি পারবে एक्चुअली কাম কেনতা রহুছে আঁচল এটা দেখো সব ব্লাউজ পিস আসবা আচ্ছা এই সবুথি ব্লাউজ পিস রহবা 3500 টঙ্কা তো ভিডিও বহুত জলদি আপলোড হবা এটা ଗୋଟେ 3800 দেখুন 3800 রামা গ্রিন কলর আচ্ছা রামা গ্রিন নাকি ये ডিজাইনটা বহুত চলছি আর বহুত ফেমাস কালেকশন है আঁচলটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এক নম্বর মানুছে হ্যাঁ দেখুন এটা হাতি ডিজাইন রହୁছে ঠিক পুরা ফাইন ভ্যারাইটি আয় তারপরে আর গোটে ভ্যারাইটি দেখুন আর ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ভ্যারাইটি রেট এটা ବି ବହୁତ ବଢିଆ চলছে মানে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন নয়া ডিজাইন পড়িছে আর পেপর ধড়ি 3800 টাকা वाला है 3800 টঙ্কা এটা ব্লাউজ পিস আসবে এটা ব্লাউজ পিস সহিত নাকি ঠিক দেখুন আর কলর মানে পুরা বহুত বঢ়িয়া গ্যারান্টি কলর মানে গ্যারান্টি কলর মানে বঢ়িয়া অচিন্তা ব্যবহার করুন আগে করুন নিগরি ট্রেডিশনাল ডিজাইন মানে রাখমা জানদা ট্রেডিশনাল ডিজাইন হ্যাঁ দেখুন ফের ফেরে কমব্যাক করলা এটা আগে কাঁ শাড়ি বলছন টিকে ভালসে দেখামা তার আঁচলটা দেখুন পহলা দেখুন এটা মহুল বেটা জানি কে মহুল বেটা দেখুন পশ্চিম ওড়িশার নামি দামি মানে বিশ্ববিখ্যাত সম্বলপুরী শাড়ি দেখুন মহুল বেটা সম্বলপুরী শাড়ি মাছ ধড়িরা আছে মাছ ধড়ি আছে ফুল ধড়ি নুহে সে দেখুন মাছ ধড়ি আর পিওর সুতা ধড়ি তার সাথে সাথে বাঁধ বি পড়িছে আর গোটে এটা দেখুন এটা হচ্ছে পত্তর টুলা তার আঁচলটা দেখুন কে কাম রে যায় এটা দেখুন পত্তর টুলা সম্বলপুরী শাড়ি ওয়ার্ল্ড ফেমাস মানে সম্বলপুরী শাড়ি দেখুন ট্রেডিশনাল সম্বলপুরী শাড়ি হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট কানা ট্রেডিশনাল বাহারিবা আজ্ঞা বারবার বহুত রে দেখমা এটা এটা ডবল ধড়ি রে আজ্ঞা ডবল ধড়ি রে পত্তর টুলা এ দেখুন সাগুয়া লাল রে কেতে সুন্দর হইছে দেখুন আঁচলটা এটা তারপরে ফুল বডিটা থাকবে ফুল বডি দেখুন কেতে মানে সফা কাম দিয়া আইছে আপন মানে দেখি পারছন মানে আওয়ার্ড উইনিং কালেকশন ই সব রহুছে নেক্সট দেখুন ই কালেকশন ডার্ক কফি রে রেড যার আঁচলটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন আছে আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন আচ্ছা বান্ধরে এটা কলস রহুছে আউ দেখুন এটা হাতি কলস রহুছে দেখুন তারপরে এটা ফুল বডিটা এটা বলছেন ডালখাই ডাল আচ্ছা ডালখাই সম্বলপুরী শাড়ি যেটা আপনার মানে জানিছন এই নৃত্য
মানে কেতে মানে পপুলার है अच्छा ई साड़ी के बोलছ ना या कुम्हार साड़ी कुमार साड़ी अच्छा जेतकी हाँ फेमस साड़ी सब आज ई गुटे वीडियो रे गोटे वीडियो এটা ট্রেডিশনাল ডিজাইন মানে এটা সব দেখাই দিলো তারপরে আমি মিক্স উপরে দেখমা গোটে মিক্স উপরে যেটা দেখলাম বহুত ভাইরাল হইছিল ডিজাইনটা अच्छा ডিজাইনটা আমি ফার্স্ট দেখমা আজ इथर केते पिसार पाइजन आया এছাড়া তো টিকে উঁচা রেট রয়েছে এটা अच्छा अच्छा টিকে উঁচা রেট দেখুন রয়েছে इथर आया करे 4 सार पाइजन নাই বহুত রে আছে এটা बहुटे अछि হ্যাঁ এটা अच्छा যেতে কইলে মিলি বেলে যেতে भी ऑर्डर हेले जुगै पारबे जुगै पारबा। अच्छा 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 বাকি এটা টিকে উঁচা রেট রয়েছে এটা ओ हो কাই বলে কাম টিকে অধিকা আছে তো अच्छा इथि काम अधिकार रहुछि अच्छा देखुन ऑफर वाला सम्बलपुरी पाट देखुन रज लागी खास ऑफर वाला सम्बलपुरी पाट পুরে নে পালো এটা টিকে অলগা টাইপ ডিজাইন দিছিল গোটে ভিডিও রে যে এতে আসলা সেটা টিকে হালকা কাম থিলা টিকে জহ কাম রহুछि টিকে হালকা কাম ছিল সেতার অপেক্ষা ইতার দাম কেতে অধিক আছে আজ্ঞা টিকে এটা আছে 6400 আছে अच्छा এটা 6400 আছে 6400 अच्छा দেখুন রজ স্পেশাল অফর वाला সম্বলপুরি পাট 6400 বহুত সারা কলর উপরে আপন মানে পাই যিবে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ জরুর করবে দেখুন ই সৌথির দাম আজ্ঞা সমান রহেবা সমান রহবা এটা দেখুন 6400 দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কলর মানে বাহারুছে রজ লাগি খাস রেট রহুছে 6400 আপন মানে বহুত লাভ উঠাবে তার অঞ্চলটা ফুল বডিটা দেখুন কেতে খাস লাগুছে তারপরে আমরা দেখমা আর ওটা অফার রেটর দেখমা শাড়ি গোটে अच्छा পুরা অফার রেটর দেখুন अच्छा अरे वाह এটা দেখুন স্যার সঙ্গে সঙ্গে ফলো अरे वाह ये टिश्यू साड़ी का এটা নাই নাই এটা মিক্স উপরে এটা अच्छा এটা মিক্স है মিক্স উপরে টিস্যু লা শাইনিং দেওয়া এটা अच्छा अच्छा দেখুন এটা ଗୋଟେ মিক্স উপরে वाओ মিক্স উপরে বাঁধ ডিজাইনর কাম আছে বান্ধ ঝুটি পড়ুছে ধড়িটা পেপর রহুছে এটার মাত্র 6000 টাকা দেখুন আজ্ঞা 6000 টাকার পাট 6000 পাট কলেকশন দেখুন বান্ধ পাট কেতে সুন্দর কলেকশন বান্ধ পাট ফের দেখুন বান্ধ পাট মাত্র 6000 টাকা এটা ফার্স্ট টাইম দেখবা কি মিললা এই কলেকশন पूरा आज्ञा ऑफिशियल कलेक्शन है দেখুন 7000 দেখুন ধরি সবটা ডাইভার अच्छा इथि देखुन धड़ी सप्ता पड़िछि अच्छा इथि सप्ता पड़िछि इथि बांध पड़िछि नहीं आज्ञा हाँ 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 देखुन এটার অঞ্চলটা পাটো বাঁধা পুরা पूरा पाट बांध है नहीं এটা এটাই পাটো রহবা বডিটা ফুল বডিটা अच्छा আর অঞ্চলটা भी পাটো রহবা बहुत सुंदर पूरा काम ओसन जे सेलिब्रिटी लेखे कलेक्शन हिचे देखुन पूरा सेलिब्रिटी लेखे कलेक्शन हिचे 7000 টাকা আছে 7000 টাকা नहीं হ্যাঁ আর একটা কালার অপশন আছে দেখুন জনে যেটা চাইবে না বাটা अच्छा देखुन खास करी कलर कॉम्बिनेशन आ कांसेप्ट मते बहुत बढ़िया लागला অঞ্চলটা তো পুরা বহুত বঢ়িয়া রহবা पूरा बांध आंचल देखुन आउ धड़ी सप्ता डबल धड़ी सप्ता रहबा 7000 नहीं आज्ञा ठीक ଆଉ କଟନ କେତେଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖମା ଯେନ୍ଟା କି ବଡ ବଡ डिजाइनर काम ମାନେ अच्छा 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 ओ वाओ अमेजिंग कलेक्शन देखुन अमेजिंग कलेक्शन लुक सो ब्यूटीफुल हिचे এটা ফুল বডিটা এটা দেখুন मिलन ऊपरे पूरा पूरी लग्जरी कलेक्शन देखुन অঞ্চলটা এটা अरे वाह प्रीमियम कलेक्शन देखुन केते सुंदर हेइचे देखि परछन गुटा गुटा काम केते सफा रहउचे এটা ওটা দেখুন আছে अच्छा अच्छा 13800 টাকা দেখুন 13800 तो आज्ञा ई साड़ी दाम आपण एतकी माने ऊंचा बतोचन हमर दर्शक लागि किछि इथु आ कम ही पारबा कस्टमर घर के आसले हमें देखमा जेंटा हवा କଥା हमें ठीक साल लोगे ठीक रेट लगे देबे बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट कलेक्शन देखुन बाप रे बाप माने मिलन साड़ी रो लग्जरी कलेक्शन देखुन मिलन साड़ी रो लग्जरी कलेक्शन তার অঞ্চলটা রইলা এটা তারপরে ফুল বডিটা फुल बॉडी नहीं के वाओ धड़ी देखुन आ इतार बांध देखुन किंता रहउची काम देखुन कित्ते परछा रहउची তারপরে লাইট কলর করে দেখুন বহুত বঢ়িয়া वाओ वाओ देखुन 6350 টাকা ऑसम कलेक्शन रे हेजी 6500 आ गया 6350 6350 দেখুন ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস তারপরে বডিটা দেখুন পুরা बाबा रे बाबा वैरायटी देखुन फर्स्ट टाइम आगे करे एंता कलेक्शन आनी चल এটা অলগা টাইপ আছে ধরি अच्छा 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 देखुन केंता काम रहउची देखुन अच्छा किछि तो ई साड़ी रे एंता खास काम दिया हैचे एथि लगी पूरा अलग अछि ई साड़ी 6350 টাকা इटा जेन देखुचन এটা যেটা 8400 इटा 8400 8400 बाबा रे बाबा देखुन केंता लागुचे साड़ी पूरा मोहनी लगाला लेखे सौंपरी साड़ी कलेक्शन माने सबु रहउची कलर ऑप्शन अच्छा अच्छा ई थोड़ा इटा नुआ कलर गुटे आनले नहीं हां बढ़िया लागला देखले आर गुडी साड़ी देखुन তারপরে মেটু ডিজাইন গুলো আছে দেখুন দেখুন आप माने स्टार सबटा साड़ी बहुत पसंद करूचन तो किछि आगे करे नुआ लुक रे कलेक्शन आनीचन ফুল বডিটা এটা देखुन पूरा नुआ लुक रे स्टार सबटा समर्पी साड़ी देखुन काम अच्छा इटा केते तो रहबा गया তার হচ্ছে 8000 টাকা 8000 8000 ए देखुन आप माने निजर 5000 টাকা
5,000 টাকা নি 5,000 নিজের মানে মন্তব্য রাখিଥିଲେ কাম দেখুন পুরা 5,000 কি টিকলি সবটা উপরে কলেকশন আনুন এ দেখুন ভ্যারাইটি আচ্ছা ইতার বান্ধ দেখি দউন কেনতা রহুছি আউ গুটে নয়া ভ্যারাইটি দেখুন আপনার বহুত বঢ়িয়া লাগবা কাম বহুত সুন্দর হয়েছে পুরা আঁচল দেখুন অঞ্চলটা এটা এ দেখুন পাখু কেতে সুন্দর কাম রহুছে আর পুরা বডি সাইড দেখুন পুরা ই হিসাবে রহবা আচ্ছা 6500 6500 ঠিক নেক্সট কালেকশন আমি দেখমা দেখুন তারপরে এটা করে আবার 7200 দেখুন 7200 বনে প্রচলিত কালেকশন এ দেখুন ধড়ি আর এই দুটা কালার আমন আছে ইতার দুইটা কালার বাহিবা এটা আছে আর গোটে অরেঞ্জ কালার আছে অরেঞ্জ কালার আসবা নিকে গোটে কালার দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালার এটা যদি আপনার অরেঞ্জ কালারের দরকার তো কন্টাক্ট করবে 7200 7200 এবার সবটা পরে দেখুন আচ্ছা এটা সফটাপর উপরে আচ্ছা দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে মিলন কাম পড়িছে দেখুন আঁচল কেতে ছোট ছোট বারিকি কাম মানে হয়েছে 6770 6770 বঢ়িয়া তো এই সব খাস খাস কালেকশন আপনার লাগি লিমিট আছে আপনার 6670 আচ্ছা 6670 আচ্ছা 6670 ইতার সঠিক দামে আগে বারে ভুলে কহি দিলে 6770 তো ডিজাইন দেখমা উঠে দেখুন তার অঞ্চলটা रहबा বহুত ডিজাইন আচ্ছা বহুত দিন বাদ ই কালেকশন ফের আনলি আগে দেখুন কেতে সুন্দর ধড়ি হইছে তার অঞ্চলটা দেখুন বইতো ডিজাইন উপরে নাকি হ্যাঁ এই ডিজাইন মানে সবলে নাই মিলছি সবলে নাই মিলে কাই বলে পুরনা ট্রেডিশনাল ডিজাইন মানে এটা আচ্ছা পুরনা ট্রেডিশনাল কালেকশন है हाँ এখন 7500 7500 বহুত সফা কাম পুরা এটা সবলে চলছি বাকি সবটা না মিলে সবলে চলছে लेकिन সবলে নাই মিলে এটা আচ্ছা মানে পুরা 3D কালার দিয়া হইছে দেখুন পুরা 3D কালার দিয়া হইছে তারপরে কেতেটা ধড়িরে দেখুন এই কাম এটা দেখুন ধড়ি উপরে কালেকশন এটা ফুলা এই ব্লাউজটা রইলা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে আচ্ছা এটা 7600 ঠিক তারপরে এটা একটা কলর অপশন তার আছে 7600 7600 ঠিক তারপরে 9200 র দেখুন একটা ডিজাইনের কাম ওঠে আচ্ছা 9200 র ডিজাইনের কালেকশন দেখুন কাম দেখুন 9200 আপনারকু লাগবা এটা গাইডলাইন কাম আছে আচ্ছা আচ্ছা খালি আগে আগে 9200 নাই বতেই দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রହୁଛି তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মানে আউ গুটে বঢ়িয়া জিনিসটি দেখবে ফুল বডি দেখুন ধড়ি বাঁধরে তিন ধাড়ি ধড়ি সবটা রହୁଛି তার বাদে শাইনিং কলর ভি 9200 7200 টাকা মাত্র 7900 দেখুন পুরা মানে হাইলাইট হউতবে এই জিনিসটা বহুত ভিডিও দেখুতব বাকি দেখুন আমার রেট রে पूरा बहुत कम रेट रहती है ऑरेंज कलर आंचलटा बढ़िया लग जाए बॉडीटा भी पूरा समान मैचिंग हो जाए देखुन 7900 टंका এটা খালি সবটা কাম রয়েছে দেখুন ঘড়িটা দেখুন কত बढ़िया সুতা কাম রয়েছে দেখুন টিকলি সবটা আরে বাহ আচ্ছা আচ্ছা সে এটা একটা ফ্যান্সি কালার এটা কোস্তা কলর কি क्या कलर बोलछा ये এটা ଗୋଟେ ডিপ কফি টাইপ কলর ডিপ কফি টাইপ রে নাকি अच्छा 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 बहुत बढ़िया काम रही है पूरा पूरी यूनिक कलेक्शन टे है अच्छा बढ़िया बढ़िया लग रहा इटा अच्छा कितने कहले आज्ञा की रेट तो मैं नहीं करवा खाली अच्छा 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 जे व्हाट्सएप करले ताको बते देबे 6600 ओ सॉरी 6600 6600 अच्छा ठीक है नेक्स्ट देखुन अरे बाप रे काम देखि परछन केते प्रीमियम रहउजे ए देखुन पूरा साड़ी रो लुक विद ब्लाउज पीस आसबा एटा विद ब्लाउज पीस भी रहबा ब्लाउज पीस रहबा अच्छा 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 देखुन फुल बॉडी काम देखुन केना काम पूरा ठीक हमें इतार परे देखमा आउ गुटे डिजाइनर कलेक्शन देखुन ई साड़ी अरे वाह 6900 टंका रे केते डिजाइनर वर्क हेछि आप माने देखि कि जानि पारुछन पूरा फॉल से देखुन फुल डिजाइनर कलेक्शन कलर तो बहुत बढ़िया कलर लागो कलर भी बढ़िया लागुचे डिजाइन भी बढ़िया हेछि 6900 बढ़िया लागला ई कलेक्शन अच्छा नेक्स्ट देखना आर गुटे 8300 टका छै 8300 धरी देखले बॉडी के पूरा डिटेल देखमा पहला आंचलटा अपन माने देखुन यस इटा हो जे सबठान बेस्ट कलेक्शन देखुन इतार पूरा धड़ी नु बॉडी काम 8300 टंका देखि परजन केनता रहउचे अरे वाह मोर हिसाबे 5750 मोर हिसाबे ई साड़ी छने घड़े नहीं लगे सेल ही जीवा सब साड़ी बन के नहीं मिलছে सब टाइम रे सब बेले नहीं मिले देखुन घाय नहीं लगे ई साड़ी संगे संग ऑर्डर ही जीवा जेतकी भी सुंदर लागु जे साड़ी अरे वाह
দেখুন বান্ধরে মিলন পড়িছে। গলা থরা মনে সরি হেলা সাইসা আচ্ছা আচ্ছা তারপরে এথরা আসছে গুটে আচ্ছা ইথর গুটে কলর আইছন কি কেনতা আজ্ঞা? এটার গুটে কলর ইথর গুটে কলর আছে। এটা কলর থরা দুইটা সরি গলা। আচ্ছা গোলাপ থর দুই কলর সই গলা। ইথর গুটে কলর আইছন। বঢ়িয়া লাগুছে মেহেন্দি রে অরেঞ্জ। আর এটা দেখুন পুরা মল্টি কলরে থুই হচ্ছে কলেকশন পুরা শাইনিং ধরি আঁচল দেখুন পুরা পাট বলবে আপন মানে। আউ ইতার বডি সাইড তো যেতে তারিফ করলে भी কম है গুটে অধে নেই চেচেটা ধরি সবটা বহুত সফা কাম রয়েছে পুরা বহুত সফা কাম। দেখুন আপন মানে দেখুন এই যে মিলন মানে পড়িছে ই কুঠির আপন মানে লাইনিং দেখুন কেতে সফা রହୁছে বহুত বঢ়িয়া रहबा पूरा हेवी क्वालिटी पूरा हेवी क्वालिटी। अच्छा एक नंबर लागुचे ई कलेक्शनटा देखुन ई साड़ी आपन को मार्केट रे डुप्लीकेट भी मिली जिबा प्रिंटेड ऊपरे बाकी एटा प्रिंटेड नुहे पूरा हैंडलूम है मात्र 5300 5300 और देखुन ई साड़ी अरे बाप रे बहुत दिन उतारू फेर देखबा की मिलला ई साड़ी 7700 कोणार्क डिजाइन पूरा शाइनिंग कलेक्शन देखुन अब बहुत दिन बाद देखबा की मिली छे। अच्छा आउ गुटे कलर बाहरिबा देखुन मोर हिसाबे मते ई दुही कलर भल लागुचे आपन को केन कलर भल लागुचे गुटे प्यारा सा कमेंट माध्यम रे जणाबे। एटा देखुन बहुत बढ़िया 6600 रे काम देखुन पूरा स्टैंडर्ड कलर आउ डिजाइन ऊपरे मस्त लागुचे साड़ी बहुत खास होइचे देखबा के। केतेटा धड़ी আছে দেখুন 1 2 3 4 5 6 धड़ी 6 धड़ी बाप रे बाबा काम पूरा पूरी रॉयल रहउचे। बहुत बढ़िया काम दिया होछि ए देखुन केते हेवी वर्क रहउचे आपन माने देखुन अरे वाह तार आंचल डाटा रहला पूरा सठिक दाम लोगो ना या केते काना कहउजन एटा भी 6600 देखुन कलेक्शन केनता हिचे आप माने गुटा संबलपुर खुजुथिबे नहीं पई परन पूरा बढ़िया रेट रे हमर रहबा एटा हस्ता ए होलसेल रेट रे देखुन बिना पाटर पूरा नवा कलर আছে। अरे वाह देखुन आमे फर्स्ट टाइम बहुत सारा कलर रे जीना पाटो देखलु এটা हमर निजर तयारी रो लेकिन इथर आगे करे गुटे नया कलर आइछन मार्केट में बहुत भूलु थबा। अच्छा देखुन हमर न আছে 13500 मात्र। अच्छा इटा 13500 पूरा देखबे এটা हमर निजर तयारी नी आपन को निजर तयारी देखुन गोल्डन येलो रे जीना पाटो फर्स्ट टाइम देखबा के मिलला श्री शंकर हैंडलूम रु। तापर केतेटा धड़ी देखुन माछो धड़ी अछि 4 धड़ी। अच्छा 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 माछो धड़ी संगे चट्टा धड़ी। अच्छा देखुन पूरा रॉयल ब्लू है आउ का बोलछन जे बेबी पिंक चारटा धड़ी है कि 15700 टका 15700 सेटा फेर देखुन माछो डिजाइन पड़िছে तार संगे फेरा भी पड़िছে बढ़िया देखुन ई कलेक्शन भल से देखमा ऑर्डर काम अछि रानी कलर आउ बेबी पिंक आउ कॉपर सल्फेट अरे 13500 चल देखी करी पूरा पूरी पैसा उसूली गला पूरा होलसेल जगह एटा अपन दुकान के विजिट करून जानि परबे रेट गुडा को आउ पूरा होलसेल प्राइस न रहबा इनो सस्ता भी कैंसी जा रहा ना रे हम कहू जा की गारंटी दउ जा आपन को। चलो फिर ठीक है तापर आउडे बहुत दिन परे एटा आसी जे बहुत दिन नया फ्लाइट देखुन ई कलेक्शन इना भी बहुत वीडियो में देखुथबे हां जेंटा भी देखले भी हमर निजर तयारी का हां 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 होलसेल भी देसो हां देखुन इना देखुन रेट माने पूरा 13500 मात्र। अच्छा इटा 13500 देखुन आज्ञा कोन नेबे 13500 लागो मिनिमम 14 नो पूरा टोंडे भी कम ना मिलतो नहीं मिले इन 13500 आप मैंने शाड़ी घिनवार आगरू बहुत सारा वीडियो के देखुन देखुन तार बादे आप मैंने शाड़ी घिनुन केनु केनता रेट रहउची आप मैंने जानि पारबे। ए देखुन रानी कलर आ बेबी पिंक ये भी देखुन पूरा होलसेल प्राइस है माने बाप रे बाप 13000 टका 13000 काम देखुन पूरा लेजर थी काम करा हिचे बोलबे आप माने इतकी माने सॉफ्ट वर्क तार पर हमें देखमा 13500 ई सॉरी 15500 हाफ टिश्यू 15500 हाफ टिश्यू এটা ইয়া কে কলর বলবা চন্দন কলর এটা হইছে আমার গাজর কলর আচ্ছা গাজর কলর জিনা পাটো सब यान देखुतबे हाफ टिश्यू रे 16 रु मिनिमम कम नहीं थिबा 16 500 तक काबले हिबा। अच्छा हमने मात्र पर 15500 अच्छा 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 15500 माने प्राय ठाने 16000 16500 तक दउची। हां हमने 15500 ठीक जीना पाटो है सेटा फिर हाफ टिश्यू रे देखुन केते परछा परछा काम रहउची आपन माने देखुन एटाई 15500 15500 टंकार हाफ टिश्यू देखि पारछन रजो स्पेशल ए देखुन रजो स्पेशल देखि पारछन कलेक्शन केनता रहउची देखुन ई साड़ी लुभेई जिवे पूरा भल से देखुन अरे वाह एटा रेट अछि हमरा 15000 मात्र 15000 16000 मार्केट कम नहीं मिले 16000 नु सस्ता मार्केट नहीं मिले
ଆମର 15000 ମାତ୍ର 15,000 ମାନେ ଗୁଟେ ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଅନ୍ତରରେ ଇନୁ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ અંદાજા ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ ପାଟ ଜଣେ ନେବାଲି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆנו ଆସିଲେ ବି ଆମର ନିକେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚା ଭାରି ପଡବା ଓ 100 କିଲୋମିଟର ବାଟୁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ତିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରି ଯିବା ବାହାରି ଯିବା अरे बाप रे बाप देखुन